आशीर्वाद आगे एवं स्वल्प समय परिवार परिवार समस्त सदस्य सम्पर्क में मोर भाई कले से आशीष शासन ठाकुरबाड़ी सुजोग प्राय प्राय ठाकुरबाड़ी केतल आसपा सुजोग पूर्व से कथा शुणिले सदा बापा श्राद्ध दिवस उपलक्षे बाड़ी सत्संग करुचे प्रार्थना करे से विधि संगत हो से पुण्यपीठ स्थल से स्थानित हो प्रार्थना आम श्राद्ध तर्पण पिंड महालया इत्यादि जे देव अनेक समय बहु लोक भर विभिन्न प्रश्न मुक्ति मारे अन्य संप्रदाय व्यक्ति मैंने जो अच्छा विश्वास मनुष्य डेथ हो गला मरीगला तो सरीगला पुणी आ गए क्रियाकर्म कौन रही आम ये कथाटी जदि आम चिंता करूँ आज वैज्ञानिक मैंने बहु भाव बहुत विज्ञान गवेषणा कर ये दर्शन को से विशेष भाव स्पर्श करते ये दर्शन संपर्क विशेष चिंता भावना करते ना कारण आम चिंता करुचे मनुष्य मरीगला तार सरीगला ये जदि यहाँ सत्य हुए पारलौकिक क्रिया करुचे श्राद्ध करुचे पिंड दौचे महालया करुचे तर्पण करुचे ये करुचे जदि कौन प्रकार शक्ति ना जीवन ना तार करुचे परम प्रेम श्री ठाकुर कर से दर्शन संपर्क सूचना देते एवं केवल तथागत तात्विक वेद वेदांत उपनिषद धारणा को नहीं कहले नहीं विज्ञान सम्मत समस्त प्रकार कथा जे बर्तमान जुगोपयोगी कर बुझे ये जीवनटी जेहेतु आम चिंता करुचे जे जीवन गति संपर्क जीवन क्रियाकर्म संपर्क जीवन विभिन्न प्रकार जे पर्याय संपर्क जीवनटी जब आम चिंता करवा सहज सरल आम चिंता करूँ जन्म मृत्युर व्यवधान समय दि टाइम गैप बिटवीन दि बर्थ एंड दि डेथ यहाँ हूँ जीवन ये सहज आम चिंता करूँ जन्म है एवं मृत्यु पतित है तेणु जन्म मृत्युर जो समयटा को आम जीवन में चिंता करूँ ठाकुर किंतु ये जन्म पूर्व एवं मृत्यु पर जीवन कथा कहले केवल कथार कथा नुहे एक्सपेरिमेंटाल करके देखी भारतीय लेखक एवं बहिर्भारतीय बहु लेखक काव्य कविता रचना कर लाइफ आफ्टर डेथ नहीं गवेषणा अनेक किंतु श्री ठाकुर जो जीवन कथा कहले आम जब शरीर टी देखा ये शरीर तीन टा इंपोर्टाट कंपोनेंट रे गठित गोटेला देह गोटेला मन गोटेला आत्मा देह अवयव स्वरूप तार अर्गान गुड़िक आम देखिपे हाथ गोड़ कान नाक पाटी पेट ये रही अवयव गुड़िक रही अर्गान गुड़िक रही ये गुड़िक आम प्रोत्साहित करने विभिन्न प्रकार खाद्य जोगाऊे भात डाली तरकारी माछ मांस विभिन्न लोक खाद्य जोगाऊँ देह को सुरक्षित रखापी बासस्थान निर्माण करुचे देह सजा वेश पोशाक आम ग्रहण करुचे एवं ये देह पर आ गए शक्ति मन अभिवृद्धि रही जहाँ को विद्या दान करुचे विज्ञान गवेषणा करुचे जहाँ थिएटर टीवी रेडियो सिनेमा नृत्य गीत वाद्य माध्यम मानसिक फरक पाचे कि चिंता कर देखु ये देह मन पर आ गए शक्ति आम भर रही जो शक्ति गोटे फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड जो से छाड़ी चली जाऊँगी ये देह छाड़ी चली जाए मनुष्य को आउ कहीं दाम भी दिखती ना एवं जहाँ से घर द्वार संसार स्त्री पुत्र परिवार समस्त किसी क्रियाकर्म करें स्पर्श करते ना से शरीर तो थाए सबकि थी स्पर्श करते ना एवं जो जगह रखा जाए शुद्धिकरण कराए एवं विभिन्न दिन मध्य शुद्ध पुत्र पवित्र हाँपी चेष्टा कर चिंता कर देखो कि अलोड़ा जिनस देह रही एवं देह चली जाऊँ से आत्मिक सहित चली जाऊँ मन से चलीगला किंतु तार दाम किसी ना माइकेल
ইংরাজ কবি কৌଛନ୍ତି জন্মিলে মরিত হবে অমর কে কোথা কবে দারা পুত্র সহদর কে তোমার তুমি কার জন্মগ্রহণ করছে মানে নিশ্চিତ গୌତମଙ୍କର ପୁତ୍ର এই যে স্ত্রী পুত্র পরিজন কৌଛନ୍ତି কিଏ তোমার তুমি ବି କାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେମକବି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି এই জীব করোনা ক্রন্দন এই জীবন নিଶାର ସ୍ୱପ୍ନ এই জীব যে କାନ୍ଦି ଅଛନ୍ତି এই জীবনটা ଗୋଟେ ନିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ এই জীবনটা ଆମେ এই ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ସଚେତନ ହଉନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତଥାଗତ ବହୁ ଆରୁ ହୁଏତ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଠାକୁର ସେଭଳି କିଛି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହାନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଚାର କଥା ଏଇ ଯେ କଥା କହୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ୍ମକ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିକନସିଭ୍ ଆଇଡିଆ ନେଇକି କିଛିଟା ଯେ ତଥାଗତ ମନଗଢ଼ା ଧାରଣା ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ପୁରୀକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ପୁରୀ ମହୋଦୟ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଛିଟା କଥା ମନୋରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା କରିନେଲେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରିକନସିଭ୍ ଆଇଡିଆ ମଣିଷକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛିଟା ଶୁଣା ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ମନଗଢ଼ା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ଯେତେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛି ସେ ସେତେ କଥା କହେ ନା যে বুঝিছি যে ভিতর রয়েছে সেতে কথা বি কহে না বহুত কথা কহিବାକୁ চেষ্টা করতে ଆପଣ ভেটন্তু ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତେ କଥା ସେ ଗପିବେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ବହି ପଢୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜାଣିଛୁ ଏତେ ଜାଣିକି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଇ ଧାରଣାକୁ ସେ ମନଗଢ଼ା ଧାରଣାକୁ ସେଟା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଜାଣିଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକ ଆମେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯୋଉଟାକୁ ମଣିଷର ତଥାଗତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବା ଯାହା କିଛି ରହିଛି ତା ପାଠକୁ ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ କହିବା ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ এই ଜ୍ଞାନାଭିମାନରୁ ଗୋଟେ ରିପୁ ବୋଲି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନୁସାର କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛିଟା ହୁଏତ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଙ୍କୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା ଯେ ଠାକୁର ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମାଷ୍ଟର ଯେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବ ତୋ ଜୀବନ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତୋର ଯେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ବା ତୋର ହୁଏତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା কৈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁ ସେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଜନିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତୂପୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଭଳିଆ ବା ସିନେମା ରିଲ୍ ଭଳିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସଜ୍ଜାରେ ବିଭତ୍ସ ରୂପ ନେଇକି ଆସେ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ଅମୁକ ସମୂହ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏତ ଭୂତ ଭୂତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରି ମଣିଷ ଦିନ ହେଇଯାଏ এই যে চিন্তা করিকি যায় এক নিম্ন স্তরে সে স্থানিত হুয়ে কিন্তু যে গুরুগত প্রাণ হয়ে তাঁর সেই মহামন্ত্র জপ করু তাঁর সহিত সে মিশি যায় বহুত ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন হুয়ে আমি অনেক এই ধারণাটা মধ্যে রয়েছি এই যে কথা কুয়া যে সৎসঙ্গ ইত্যাদি করা যায় চতুর্দশ দিবসে সাধক ক্রিয়া ইত্যাদি যেত সরি যায় চতুর্দশ দিবস বৈষ্ণবানন্দ দিবস কুহযায় সৎসঙ্গ ইত্যাদি করা যায় সৎসঙ্গ নাম সংকীর্তন ইত্যাদি করা যায় ঠাকুর ମଧ୍ୟ ପଚରା ହେଇଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଯେ ଭଲ ପାଏଟା ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସାଧକ ମାନେ କହନ୍ତି ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଚାଲିଯାଏ ସେ କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ନା ସେଇ ଶରୀର ପାଖାପାଖି ଥାଏ କାରଣ ଶରୀରକୁ ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସାରା ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସଜ୍ଜୀକୃତ କରୁଥିଲା ସେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ ନା ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା କ୍ରିୟାକର୍ମ ହଉଥାଏ ସେ ଅବଲୋକନ କରେ ସଂସାର ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ସେ ଦେଖେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ ହଉଛି ये सबुड़ जदिव देहठार से डिपार्टेड होता है परमदार श्रीकृष्ण कहते यहाँ कौड़िया जिनस जब पुराणा वस्त्र त्याग कर आम नूतन वस्त्र ग्रहण करूँ एक्जाक्टली से भाया ये आत्माटी यही घट छाड़ी आउ गोटे घटर स्थानित होगा चेष्टा करे ये स्थानित होगा चेष्टा करे ये पिंड बोली जो शब्द व्यवहार कराई तथागत खाद्यद्रव्य नुहे पिंड ब्रह्मांड आप अनेक दर्शन जो पढ़ी थे किसी बही पढ़ी गोटे गोटे बही से दर्शन भितर आप शरीर को से पिंड बोली चिंता कर पिंड ब्रह्मांड जो तत्वटा कहते ब्रह्मांड जहाँ किसी रही पिंड भितर रही कहती
ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ଜୀବନବାଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିବାହ ବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ বা ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ বা এই যে পিণ্ড কর্ম করছেন এই কর্ম কিন্তু গোটে স্বতন্ত্র তার ভিতরে একটা তফাৎ রয়েছে সেই উৎসব গুড়িকরে বহু আর বহুত লোকଙ୍କୁ ডকাযাଏ অনেক মেলা মহোৎসব পূর্ণ পর্ব বহু আর বহুত জাকজমক করা যায় কিন্তু এক পবিত্র অনুষ্ঠান এইটা শ্রদ্ধা সহকারে নিবেদন করা যায় জ্ঞাতি কুটুম্ব তাଙ୍କର পুত্র বধূ ইত্যাদি ସବୁ যে থাকতে ସେମାନେ ବହୁତ ଅଭିଷେକ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସହୋଦର ତାଙ୍କର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର ହିତୈଷୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି এই আলোচনা পর্যালোচনা মাধ্যমে এক ভাইব্রেশন ক্রিয়েট हुए ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ଯେ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଗୋଟେ ଖୋରାକ ପାଏ କାରଣ ସେ ଆତ୍ମା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଆତ୍ମା କେମିତି ଅଛି ଠାକୁର ତ ପଚରା ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ତୁମେ ପାଣି ଦେଖିଥିବ ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ପାଣି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ରହେ ସେଇ ପାତ୍ରର ଆକାରଟି ସେ ଧାରଣ କରେ এই ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି যে ঠান্ডা କରିଦେବା ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ନେବା ବରଫ বা ଆଇସ୍ରେ ପରିଣତ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଧାରଣ କରେ এই ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ଗରମ করে ହାୟର ଟେମ୍ପରେଚର ନେବା ସେ ବହୁତ ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ପାଣିଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ହେଲା ସଲିଡ୍ ଫର୍ମ ତାର এই যে তিনটা ফর্ম গ্যাসিয়াস ফর্মରେ ଥିଲେ ବି ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ରହିଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ମା ମାନେ ଭାତ ବସେଇଥାନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରେ ତ ବସିଥାନ୍ତି ବାମ୍ଫ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଥାଏ ସେ କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ହୁଏତ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି ଠାକୁର ଠିକ ସେଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରହିଛି କୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ଟୋପ୍ଲାଜମିକ ବଡି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବା ଗୋଟେ ଭାବ ଶରୀର ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଭାବ ଶରୀର ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ବୋଲି ତ ଆମେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ରୁଚି ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଛେ ସେ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଶରୀର ଥାଏ ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପାଣି ଏବଂ ଆଇସ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେ କିପରି ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କୁହାଗଲା ଠିକ ସେଭଳିଆରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ଶରୀର ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଆମେ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ରହିଛି ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଠାକୁର ଏକଦା ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଇନଭିଜିବୁଲ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଟା ଭିଜିବୁଲ ଥିଲା ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ହଠାତ୍ କି ଠାକୁର ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଠାକୁର ତ ଏପରି ଭାବରେ ନର୍ମାଲି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବେ ଠାକୁର ସେଟା ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ ତେଣୁ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାୟତ ମନ ଜଣ ଥିଲେ ଜଣେ ସେବା ପରିଚର୍ୟା ଠାକୁର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ତାଙ୍କ ପଛପଛେ ଗଲେ ଧରି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ପାଣ୍ଠିବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଧରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯାଇ ପଦ୍ମନାଳ କୋଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଦରି ବିଛା ହେଲା ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଚାଲିଥାଏ ହଠାତ୍ କି ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ଦୂରେଇକି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ ବୟସ୍କା ମାଆଟିଏ ଠାକୁର ଦୁଇ ତିନି ଥର କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥାଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯିବାଳକୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବସିଥିଲା ମତେ ବିଧା ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଧା ମାରିକି ଗଲା ଠାକୁର ଶୁଣିକି ନ ଶୁଣାଳିଆ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ଚାଲିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ এই যে ঘটনাটা ঘটলা কোথায় ঘটনাটা এইভাবে ঠাকুর বসিଛନ୍ତି দৌড় পড়ে আসবা সেটু বসিবা ভক্তଙ୍କୁ বসিଛନ୍ତି তাଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥିଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଆପଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ଏ ମାଟି ଯିବାଳକୁ କହୁଛି ତା ପିଠିରେ କିଏ ହୁଏତ ବିଧା ମାରିଗଲା ଏ ঘটনাটা କ'ଣ ঠাকুর ଟିକେ স্মৃতি আসতে করছে এক্ষুনি আমার কাছে নফর এসেছিল নফর ঘোষ যে কি ঠাকুরଙ୍କ নিত্য সেবা পরিচর্যা ইত্যাদি করে ভাবছেন এক্ষুনি আমার কাছে এসে কিছু দিন ধরে গত হয়েছেন ভাবছেন বর্তমান নফরা ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ওনার কিছু বক্তব্য ছিল তার কিছুটা বক্তব্য ছিল সে মধ্যে নিবেদন କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା এবং সেই নফরা ହିଁ ଏ ମାଆଙ୍କ ପିଠିରେ ବିଧା ମାରିକି ଗଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି যে ঠাকুর মঙ্গলা ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛେ ନନିନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ପରିଚର୍ଯା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ନନିନ୍ଦା ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିକି ତ ଆସନ୍ତି କେହି ହୁଏତ ଯେ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ
किछिटा ठाकुर सिक्यूरीटी इत्यादि था बहुत बाहर होता लाइट अफ कर ननीदाता आसुँच ठाकुर पाखक शुणिले ठाकुर क्या साथ कथबार्ता होती गपसप होती ठाकुर ये अवस्था पुणी ननीदा फेरीगले देखिए ठाकुर एकुटिया बस जस्ट शयन कक्ष जाऊँगी पुणी फेरिक आसे पुणी देखा पुणी गपसप चली ये मन में भावांतरता राति सारा ननीदा शुई पारना छट होती कौन घटा मुझे स्वप्न देखुची ना कौन सब केमती कौन है परदिन ठाकुर पाखे नवेदन कर घटना ठाकुर यहाँ कि सत्य घटना कारण तू जावापर मो पाखक आश्रमिक जन भक्त ना कहले किसी दिन चली जाता तार कि कथा था गोटे सैकेल रखी जन घरे आने कथा मत कहला झील बहुत जन पाखे कि टका से कथा कहला केतला घटना ठाकुर आसी कहले आप चिंता कर दादा निजस्व वक्तव्य शुणु भुवनेश्वर नाटमंडपर प्रणामी दर्शन नवेदन आवेदन सरी जाइए समस्त उठीगले जस्ट उठा भितर 5-7 जन आम ठियाईचु हठात दादा कहते एक अनेक समय अपना शुणी मोर कई समय समीप यदि क्यों आसे आम उनार भूत वर्तमान भविष्य सब किसी देखते पारी और उपशम देते पारी और यही घटनाटा गुड़े आउ थे दादा निजे अपना आलोचना पत्रिकार बाहरी था देखिए दादा थे गौहाटी मंदिर प्रार्थना सरी जाइए प्रार्थना पर किसी भक्त लेकिन दादा जस्ट गौहाटी मंदिर बाहर ठियाई जनक कांधे हाथ पकईदे कहते देख ये किपरि लाइन करके सब जाऊँगी से सब देखला दादा तो हाथटा काढ़ी देखते पाचे ना कि देखा ना ठाकुर दादा कौन कर पुणी आउ थे जस्ट कान पकई कहले एम प्रतिदिन ये लाइन कर प्रार्थना जो दिखती सब असली अनेक मत रही ठाकुर प्रश्न होती ठाकुर जो भूत प्रेत चंडी चामुंडी कबंध ये घटना कौन एगुड़ भी रही जोड़क आम जानूचे करुचे शुणुचे आम अनेक समय निश्चय कथा को उड़े देवाई चेष्टा करूँ ठाकुर से बुझे कहली गोटे गोटे घटना विज्ञान सम्मत घटना ठाकुर कहते ये जो जाते जिते मृत्यु आम देखुचे सब मृत्यु भी क्या भाया नुहे किए धरा जाओ आज आक्सीडेट पार्श्विक अत्याचार मरण है क्या सुइसाइड डेथ है क्या नॉर्मल डेथ नेचुरल डेथ हो सब डेथ है क्या भाया नुहे जहाँ को तो मारी दिया जार गोटे आक्सीडेंटाल रोचे से मुहूर्त तार जो मन भावना तार जो चिंता तार जो बहुत बहु भाव कामना वासना चरित्र ये नई थाए से गुड़ अनेक भाव प्रकाशित हुए किसी दिन तले आप जो शरद भाई रोचे सान भाई सी जन रीति मनी तार भिड़े जन इंजीन बमी खाले घर ये कथाटा आम बाहर था तितिक्षा पत्रिका उज्जवल पत्रिका टोटाल विवरण बाहर था दादा कहपर से देखा ज्वर इत्यादि है बहुत दिन पर्यटन छाड़ा ना विभिन्न रोग औषध खाला पर छाड़ू थाए गाँ को लेकिन गुणिया मान गुणिया आसला कि ये खूब विरक्त होता है मैंने किसी क्या लगी ये गाड़ी गुण दिए गोटे सत्संग से निजे गोटे सत्संग इंग्राजी जो बहुत मन जो भाषा कहीपर ना हिंदी इंग्राजी खूब सुंदर कथा कहता है ये कहया भितर सत्संग मोर भाई मुझे दिन सत्संग बाबा बाबा साहू आम बहुत यंग पिला गाँव सत्संग आरेज कराई सत्संग गोटे आम गुणिया जमी कहते गोटे बड़ घरारे घराई पानी रखाई स्वतंत्र आश्रम तभी रखाई से मुझे तो ठिया से ठिया पूरा लॉन्ग वही पूरा दूर दूर पड़ते ओ गॉड ओ लॉर्ड यू गिव मी सल्वेशन यू सेव मी परवर्ती धारे ब्रजबंधु आसी थे आश्रम बस आलाप आलोचना कराला ये सोल संपर्क से कहता दुई प्रकार सोल था गोटे डेविल सोल डिस्ट्रक्टिव सोल जो मनुष्य विभिन्न क्षत इत्यादि करती ये जो कहली विभिन्न प्रकार भूत मारी दि जाए आउ कि तो मनुष्य उपकार लगती आम आशीर्वाद करूँ ये कहया भितर निजर घटना कही से तो 1954 मसीह कथा कहला मुझे बीजेपी कॉलेज पढ़ू थाए मोर 20 कार्ड मो चुना एवं मोर बाबा शरीर असुस्थ मारवाड़ी झीटा एवं से जंगल इत्यादि था रिक्सा से बसिक जाइए रिक्सा वाला पार्श्विक अत्याचार जो मारी एक्जेक्ट से प्लेस हाउस सेयार एवं जो से तो घटना कौन ओ ब्लडी फुल रिक्सा ये मतलब खूब गर्जन करूँ पूर्ण नर्माल अवस्था सुधाए परवर्त ध्यान आप विश्वास कर सत्संग गराई दांत लेके बहुत दूर पर्यटन जापर
ତା ପରଠାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରଠାରୁ ଆଉ କେବେ ଶେଷ ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହ ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ରହିଛି। ଆମେ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯୋଉଟା ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ଏଇ ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଥିବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାଣେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦି ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଦି ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ପଢୁଛେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ସେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଯେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମାଟା, ଏଇ ଯେ ସୋଲଟା ଯେତେବେଳେ ହେବ ତ ତାର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଲିଭ ରହିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ପାଇଁ, ତାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ବିତ ଏଇ ଯେ ସବୁକୁ କରିଥାଏ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲିପ୍ଟ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆମେ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ଏଇ ଯେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଫୋର୍ସକୁ ଯୋଉ ହତେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥାଏ, খুব বদ্ধ হয়ে থাকে, তার সহিত যুক্ত হয়ে থাকে, এটা কটাইয়া ପାଇଁ চেষ্টা କରାଯାଏ। ঠাকুর কথা কহিলে ওটা হল মুক্ত জীবন, ওটা হল বদ্ধ জীবন। এই যে বদ্ধ জীবন প্রতি মুহূর্তে হত আসতে সেতবে প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্টে তার যোউটা হতে ক্রিয়া করে সে সেইটা হি সেই কমপ্লেক্সটা ক্রিয়া করে সেতবে তা বাঁধি কি রখে, সে বিয়ন্ডটা সে আগেই পারে না, তা ঊর্ধ্বକୁ যাই পারে না। হাবিড়ি বাଣ যেমনি আপনার অল্প বারুদ দিয়েছিল গোটা হাইট পর্যন্ত যাচ্ছে, আর যদি শক্তিশালী বারুদ আହୁରି উপরକୁ যায় এক্সাক্টলি সেভাবে এই যে আত্মিক সত্তাটি ঠাকুর বলছেন ଯୋଉ চিন্তা নেইকি সে যায় মৃত্যু সময়ে যাহাটা চিন্তা নেইকি যাଉଛି সেই যে এনার্জিটা সংগ্রহ করিকি যায়, যেতিকি মত সে এনার্জি নেইকি যায়, পুଣି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେଇ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଠି ଭେରି যে সাইন্টিফিক রিজনরে ଯୋଉ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ମ ଓଭମ ମିଳିତରେ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମ ହଉଛି, ଗୋଟେ ହତ ତଥାଗତ ଶିଶୁଟି ହତ ଜନ୍ମ ହଉଛି, এই পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক মানে ଯାଇଛନ୍ତି। বিয়ন্ড দ্যাট কিন্তু ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାଟା ଆସିଲା କେମିତି, ଆଲିଭ କେମିତି ହେଲା, ତା ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେମିତି ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓଭେରୀ କଥା, ଜେନେଟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା ଗବେଷଣା କରୁଛେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ପ୍ରଜନ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କଥାର କଥା ନୁହେଁ, ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଦେଲେ এই যে আত্মাটা আসুଛି পুଣି ହବାକୁ ଅଖ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, সেই শ্রুতিবাহী চেতনাটা জাগ্রত ହୁଏ। শ্রুতিবাহী চেতনাটাକୁ জাগ্রত କରିବା ଆମ ସାଧନା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। এই ସାଧନା ଆମେ କରି କରି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଖି ଆମେ ତ সেই ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ଆଖି ମୋର ମନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇକି ଦେଖେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୁକ ସମୁଦ୍ର କିଏ କାହାର ଆଜ୍ଞା। এই ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ କରି ଚାଲିଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆରୋପ କରୁଛି ଦେଖି ମନଟା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି। ବାପ ପୁଅ ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛେ বা মা পুଅ କଥା କହୁଛେ, କାହାରି ସହିତ ଆଜ୍ଞା କାହାରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମା ସହିତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଗେ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସହିତ। ଏ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ମହାଜୀବନ ସହିତ। ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ଅପେରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ, ସିନେମା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଆସିଛେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାପା, ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବେଶଭୂଷା ଗଲା ପରେ ସେ ହିରୋ ସେ ହିରୋଇନ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ କେହି କାହା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ହେଲା ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯେ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଯଜନ ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନାକୁ ଆମେ ମୂଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିବା, ମୋ ଭିତରେ ଦେଖି ସେ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। এই যে হৃদয় মন্দির ভিতরে যত প্রতিষ্ঠা হবে সেটা অন্য সমস্ত কারণটা ମୁଁ জানিপারিবি। বিষয়ের কারণটা জানিবাটা হচ্ছে ধর্ম। সেই কারণটা যখন জানিবি ভক্ত জীবনটা হচ্ছে কেবল সেই জীবন। সেই ভক্ত নিবেদন করছি বিরাট রাজপ্রসাদ মন্ত্রী তো গ্রহণ করছেন গলা আজ্ঞা মতো ভাল নাই, মতো রাজপ্রসাদর বাহারে কি অনুমতি দিও, তো আশীর্বাদ করতু মোর হইকি রাজকার্য চলিবি। তাই ହେଇଛି ପର୍ବତରେ କୁଟୀରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭଲ ଲାଗେନି, କୁଟୀର ରହିକି ମୋତେ ରାଜକାର୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦୁର। ତ ଭକ୍ତ ଚିରଦିନ ଚାହେଁ ସେ ଆତ୍ମଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ସେ ଗୁରୁ ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଆମେ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଭୂମି, ତୀର୍ଥଭୂମି।
परम पूजना बड़ बुद्धि अत्यंत भाव विहल कंठ से दिन कही उठिले जो दिन परम पूजा श्री श्री मतांकर महाप्राण आई शोकाकुल परिवेश अंत्येष्टिक्रिया हो गए आम सब केतन थाऊ हठात दिन कहते एक तीर्थक्षेत्र हो गल एक तीर्थक्षेत्र हो गल ये तीर्थभूमि आम पाइछे भारत वर्ष अगणित नर नारी एठाक आसुच्चंती आमान हो तो जो रेणु आज हो तो जहाँ कहूँ आम छुट्टी जाऊँ तो मथुरा जाऊँ वृंदावन जाऊँ द्वारका जाऊँ बा हो तो एपटे आप देखो बेंगल श्रीचंद्र नदिया नदी पीते कहीं जाऊँ कौन भी अच्छी तथागत विराट किसी सरता नहीं कि श्रुतिराज विजयित रही पुरुषोत्तम श्रुतिराज की नहीं से जगह बहुत पवित्र हो उठे अपना से तीर्थवासी विशेषकर जो ब्रजवासिंदा आम पुरी जिला जो घुराघुरी करूँ आप ब्रजवासी 80 कोश दूर जो थाती से ब्रजवासिंदा कहुए अपना महाभाग्यवान ये पीठस्थ पाई अपना निष्ठानंदित व्याकुल प्रार्थना भितर दे पुरुषोत्तम वंदना भितर दे कोटि जनमानस आज होते ऐसा बांधे पुरी आज गोटे विराट क्षेत्र होते परिणत हो ठाकुर अनुकूलचंद्र देवघर जीवार 23 वर्ष पूर्व ठाकुर सपरिवार ठाक आसती माता मंदिर किंतु आश्रम को जाना देवघर को जाना माता मंदिर किंतु ठाक आसती बहुत लीला खेला आपको निवेदन करी एत प्रतिष्ठान तार परिचालन कहतु तार भल मंद सुविधा असुविधा कहतु तापाई आप निरवच्छिन्न भाव निरंतर भाव में लगी रही अतुलनीय अनेक समय गुरु भाई माँ मान देखते कारण ओडिशा परिचय बाहर जगत में लोक जानी श्रीक्षेत्र पुरी क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र यही परिचयटा हूँ बड़ क्षेत्र तेणु जहाँ पुरुषोत्तम धाम आप अवस्थान कर सभी तरफ प्रार्थना करी ये विधेयक निश्चित से हो तो से स्तर को जाइछन्ति कारण जति गुणग्राही आम अच्छे संग आलोचना इत्यादि करुचे से जे स्वर अच्छी जो बहुत से भाव सहित से अच्छी एक्टोप्लाज्मिक बॉडी जो कथा कहला निश्चित भाव से ग्रहण करेंगे आहरी उत्तम कई पुरुषोत्तम स्थान स्थानित हे प्रयोजन मुताबिक सेवा परिचर्या करने पुणी मत से आसीपारती आशीर्वाद सभी तरफ से महान आत्मार स्वर्ग प्रार्थना कर जय।